Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan salam pada semua yang hadir. 事實係阮迄在座嘅出席嘅弟兄姐妹， Salam kepada penatua, kepada pendeta, pada diakonis dan diakon serta semua saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. 即係在座嘅長老、執事、弟兄姊妹，大家早上好。 Syukur kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa memberikan kita kasih karunia itu. 非常感謝神，因為我哋神結束嘅邊我哋恩典， Di antaranya kehidupan di dalam dunia ini. 所以我哋在世界上嘅生活中， Dan kita sebagai anaknya harus tahu menggunakan kesempatan di dalam Tuhan. 我哋成為嘅言語，我哋愛來去捉緊我哋嘅機會。 Seperti doa pagi ini, tidak semua orang dapat betul-betul untuk menggalas tanggung jawab berdoa pada awal pagi ataupun kebaktian pada awal pagi. 就好像今日早上嘅早禱會，也唔能夠每位嘅弟兄姊妹出席來去參加。 Karena mungkin beberapa faktor yang mengganggu, diantaranya faktor perjalanan, masa dan juga kesibukan. 可能係佢哋有其他嘅原因，路程或者係佢哋忙碌。 Tapi bagi kita yang sentiasa menghadirkan diri, doa pagi ini merupakan menampakkan satu semangat kita, satu usaha kita di dalam Tuhan. 對我哋能夠來去參加早禱會，而就係對神嘅努力。 Ada jemaat yang berpikir doa pagi ini bukan tidak penting, kurang penting. 有啲信徒想想早禱會唔係講好重要， Ada yang berkata yang penting itu ibadah yang kebaktian betul-betul seperti kebaktian malam, kebaktian hari Sabat. 最重要嘅係晚上聚會或者係平時嘅安息日聚會。 Jadi bagi saya itu hanyalah sebagai alasan karena mereka tidak dapat menghadirkan diri. 即係對我嚟講，就係理由，因為佢哋唔能夠出席。 Kalau kita melihat dalam Alkitab, di mana ada tokoh yang memberikan contoh bahwa doa pagi ataupun kebaktian di awal pagi ini merupakan hal yang wajib dilakukan. 我哋嚟看聖經，早禱會、老聚會，我哋係一天必須愛來去參與。 Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-5. 請看詩篇第5篇， Mazmur pasal yang ke-5 詩篇第5篇。 di sini menjelaskan kepada kita doa pada pagi hari. 然後告訴我哋，就係早禱會， Dan ini dilakukan oleh seorang raja, 然後講到一位王， yaitu Raja Daud. 即係大衛王。 Kita baca ayat yang keempat. 我哋唱讀第4節， Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. 第3節，耶和華啊，就是你必聽我嘅聲音，就是我必向你傳明我嘅心意，並愛嘅景象。 Menurut Raja Daud, pada waktu pagi itu doa ataupun apa yang diserukan itu Tuhan mendengarkan. 對於大衛王，就神嘅呼召，就是佢嘅禱告神後垂聽。 Dan dia berkata juga pada waktu pagi itu dia dapat mengatur persembahan. Ini maksudnya dia sedang mengatur ibadah dia. 因為大衛佢就神禱告，佢係安排出佢嘅侍奉， Dan aku menunggu-nunggu. 佢講我想等。 Itu maksud dia doa itu yang dipanjatkan tiap pagi itu dia masih menunggu jawaban Tuhan. 大衛講我等定神嘅回應。 Baik. Pada waktu pagi kenapa ini sangat penting dalam ibadah kita? 所以話嘅早上對我哋嘅侍奉係我哋嘅信仰係好重要。 Kalau bagi pengalaman diri sendiri lah, kalau doa itu di sebelah pagi selepas kita bangun dari tidur merupakan doa yang paling fresh, paling segar otak karena baru bangun.
對於我自己嘅經驗，早上嘅禱告係俾我然後係新鮮嘅感覺， hati pun masih segar. 嘅心也係好嘅想。 Maksudnya belum ada perkara-perkara duniawi yang sempat untuk masuk dalam pikiran dan hati itu yang boleh mengganggu kita. 肯定要屬世嘅事情落去落我哋嘅心落去干擾我。 Nah, jadi semua pun ada pengalaman seperti ini. 我哋睇下對阿樣嘅經驗， Kita sudah rehat sepanjang malam, otak kita sudah rehat, badan kita sudah rehat, jadi kita bangun kita segar. 我哋少去晚夜，我哋嘅頭腦係好清醒。 Jadi bila kita menjalankan doa kita ataupun ibadah kita, kita lebih rasa segar dan lebih rasa bertenaga. 當我哋禱告時，在早上時候，之後覺得好清醒、好想。 Baik, Raja Daud sudah memberi contoh, tetapi Tuhan Yesus sendiri ada memberi contoh juga. 主耶穌自己又要俾例子， Mari kita perhatikan dalam Injil Markus. 我哋要請看馬可福音， Injil Markus pasal yang pertama. 請看馬可福音書第一章， Injil Markus pasal 1 ayat 35. 請看馬可福音書第一章35節， Ayat 35. 35節。 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 35節，次日早晨，天微亮嘅時候，耶穌起來，到曠野地方去，隨愛嚟禱告。 Tuhan Yesus memberi satu contoh yang sangat baik. 主耶穌俾我哋一個好好嘅例子， Dia itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, 主耶穌係神， tapi dia masih memerlukan doa ini. 真係佢很係需要我哋禱告， Karena waktu itu dia di dalam tubuh sebagai manusia. 因為佢在肉身上係在肉身上， Jadi berdoa ini selalu kita faham kenapa perlu berdoa, diantaranya kita memohon kekuatan juga. 因為我哋要禱告，因為我哋愛求力量。 Nah, jadi itulah Tuhan Yesus memberi contoh untuk kita ikut sampai hari ini. 所以主耶穌俾我哋一個例子，可能我哋要研究來去學習佢到今日。 Jadi bagi mereka yang berkata doa pagi itu tidak penting, saya rasa mereka harus ubah pemikiran mereka. 對於佢哋肯定，佢哋講早禱會唔重要嘅，需要來去改變。 Tuhan Yesus sudah memberi contoh, kenapa kita tidak mau ikut? 因為主耶穌自己來去俾我哋例子，為什麼做咩我哋唔愛來去跟從？ Kalau menurut ayat tadi, waktu hari masih gelap itu matahari belum keluar. 對，在35節，次日早晨天微亮嘅時候， Artinya subuh ini, Tuhan Yesus dia berdoa pada waktu subuh. 主要在天很點亮， Nah, pagi lah kan. 很點亮，好早嘅時候。 Jadi kita setiap kebaktian doa pagi pada KKR pada jam 7. 我哋聯會早禱會在7點早上， Ada tempat yang menjalankan doa pagi jam 6.30. 有啲地方早禱會佢哋聯會在6點半， Dan ada tempat yang menjalankan kebaktian Sabat pun jam 7. 有啲地方在聚會嘅時間係在7點。 Kenapa mereka jalankan kebaktian Sabat pada jam 7 pagi? 做咩佢哋在安善日聚會係在早上7點呢？ Karena atas kesepakatan bersama dengan jemaat dan IJK gereja, maka mereka jalankan Sabat pada waktu pagi jam 7 itu. 因為叫教會嘅節會，佢哋要討論在早上7點。 Jadi alasan mereka karena ada di antara yang terpaksa masih bekerja pada hari Sabat. Jadi waktu pagi itu jam 7 mereka sempat beribadah. 因為有啲地方嘅信徒佢哋禮拜六還要做工，所以佢哋愛在早上去參加聚會。 Nah, jadi ini menampakkan bahwa doa pagi ataupun ibadah pada pagi ini perlu dilaksanakan. 所以早禱會係需要來去進行。 Baik, lepas ini kita akan perhatikan sebenarnya apa yang perlu kita saling doakan ini. 所以我哋要學愛互相推導。 Jadi saya katakan saling karena bukan saya sejak mau berdoa tentang hal ini, tetapi kita semua pun berdoa di antara satu sama lain. 因為我唔單止來去為今日來去禱告，又愛為
彼此之間來去禱告。 Karena dalam Alkitab kita yang kuat itu melihat seiman yang lemah itu kita harus bantu mereka. 因為聖經記載講，我哋看到有軟弱嘅，我哋來去為佢推禱。 Jadi kalau dari sudut tenaga, dari sudut keuangan mungkin kita tidak dapat terus bantu mereka yang lemah itu. 可能在金錢上或者喺能力上，我哋唔能夠直接來去幫助佢。 Tapi saya percaya dari sudut doa kita boleh membantu di antara satu sama lain. 真係在禱告上，我哋能夠來去為彼此推禱。 Jadi yang pertama kita perhatikan di sini apa yang perlu kita saling doakan ialah memohon kekuatan. 我哋能夠為彼此推禱，或者咧第一點就係我哋嘅能力。 Baik, kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-12. 我哋常看約伯記， Ayub pasal yang ke-12. 約伯記12章， Pasal yang ke-12 kita perhatikan ayat 13. 常看約伯記12章13節。 Ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. 13節，在善有智慧有能力，佢有妙力有知識。 Dalam ayat ini menjelaskan di antara yang perlu kita mohon adalah kekuatan. 我哋來去祈求嘅就係能力， Dia ada menyentuh juga hikmat, 也要講到智慧、知識， pertimbangan dan juga pengertian. 就係妙力有知識。 Jadi Tuhan itu sumber hikmat, sumber kekuatan, pertimbangan dan segala-galanya. 就係有智慧、能力、妙力有知識。 Karena kita ini manusia yang lemah, kita memang pandai lemah lah kan. Kalau bukan tenaga, iman pun kita pandai lemah. 像我哋人類係軟弱嘅，就算唔係能力，我哋智慧也係要缺少。 Jadi itulah kita harus saling mendoakan, memohon kekuatan daripada Tuhan. 所以我哋彼此推導來去求能力。 Kalau saya lemah, kalian tolong bantu doa supaya saya semakin kuat. 如果我係軟弱嘅，我也希望睇個來去幫我推導。 Jadi kalau saya nampak ada di antara seiman yang lemah, jadi saya harus bertanggung jawab mendoakan kekuatan kepada dia. 當我看到有弟兄姊妹係軟弱嘅，我也來去為佢推導能力。 Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 15. 請看羅馬書， Roma 15, 請看羅馬書15章， pasal 15 kita ayat yang pertama. 羅馬書15章第一節， Roma 15 ayat 1. 第一節， Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 第一節，我哋堅固嘅人應該擔待唔堅固人嘅軟弱，唔求自家嘅喜悅。 Jadi inilah bagaimana orang yang lemah dan orang yang kuat itu dapat hidup bersama. 所以做乜嘅堅固嘅人同唔堅固人能夠一齊嚟去生活。 Karena kalau kita yang kuat itu, kita nampak orang yang lemah, menurut ayat ini kita wajib menanggung kelemahan orang itu. 所以一個堅堅嘅機，我哋超來去要責任來去幫超推導。 Jadi wajib menanggung kelemahan ini, jangan kita pikir secara fisikal ataupun lahiriah lah. 我哋唔係看在表面上，或者係在肉體上。 Bukan berarti kalau kita nampak dia ada masalah, lepas itu kita pergi menyibuk tentang hal dia, kita pura-pura mau tanggung, kita tolong dia punya masalah, bukan begitu maksudnya. 咩我哋看到佢有乜嘅問題，我哋來去落佢負責。 Kecuali orang itu memang dia cari kita minta bantu, itu lain cerita. 除非係佢來去請我幫忙。 Nah, jadi itu dari kita mau bantu secara lahiriah, itu dari kita. 喺講我哋愛幫助，我哋可以去幫佢。 Tetapi wajib menanggung kelemahan ini dari sudut rohani ini yang semua kita harus lakukan. 即係嘢就係在屬靈上，我哋每一個人都要責任來去幫忙。 Jadi cara dia memang saling mendoakan. 嘅就是嘅方法就係來去互相推導。 Jadi saya masih ingat ada satu perkara yang terjadi. 我記得有件事情係發生， Ini berlaku di antara saya punya keluarga lah.
佢哋喺佛上吹牛卡， keluarga besar saya. 睇家庭， Jadi ada masalah yang berlaku keluarga saya itu. 要問題發生喺吹牛有卡人， Jadi masalah itu kalau saya mau bantu secara fisikal pun, lahiriah pun saya tidak mampu bantu dia. 香港我要幫助在肉體上或者係從愛出嚟去幫忙也幫唔到。 Bukan saya saja, banyak ahli keluarga yang demikian juga cakap dari sudut itu tidak dapat bantu. 唔單止係我其他嘅家庭有卡人也講好難嚟去幫助。 Jadi ada ketua keluarga yang berkata, kalau begitu kita sepakat, kita sekarang juga kita berdoa tentang hal ini. Tuhan saja boleh membantu. 所以我有卡嘅家庭之主都建議我哋大家一齊來去一齊同心禱告來揾嘅件事。 Masa itu pukul 11 malam tau. 每陣日都能夠做到，到時候係在晚上12點， Bukan waktu pagi-pagi ataupun waktu lapang. 唔係在早晨或者係得閒嘅時候， Ada yang sudah tidur, sudah dibangunkan. 還有家人已經所教會喊佢放線。 Tetapi oleh karena kesepakatan ini, saling mendoakan ini sangat penting, maka dilaksanakan. 所以我哋要同心同意嘅，所以一齊來去禱告係能夠進行， Syukur puji Tuhan. 非常感謝神。 Setelah berdoa bersama, 當我哋一齊推禱過後，一齊禱告。 kesepakatan doa itu juga bersama. Maksudnya ditetapkan 30 menit itu sama-sama berdoa. 30 menit. 當時我哋禱告30分鐘過後，我哋一齊合線來去為件事禱告。 Jadi syukur puji Tuhan. 非常感謝神。 Selepas sejak doa akhir. 當禱告過後， Jadi orang yang dibantukan doa itu dia sendiri berkata, puji Tuhan saya semakin baik. 我當邊推禱嘅位，佢也讓我哋講佢已經過後去。 Jadi kita semua di sini seperti ada pengalaman seperti ini. 我相信大家也有一樣嘅 Kita 經 mau 驗。 bantu orang tapi kita hanya dapat bantu di dalam doa itu. 我哋愛來去幫人推禱，我哋能夠幫忙就係幫忙推禱。 Jadi Roma 15 ayat 1 ini kita pegang. 我哋看人種者，將我哋愛來去擔推。 Karena kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. 將我哋堅固嘅人應該擔推唔堅固人嘅軟弱。 Jadi jangan terus bilang mau bantu secara fisikal. Yang terutama ialah rohani, cara rohani itu saling mendoakan. 我哋先唔可以講肉體上，撐起我哋能夠事先來去幫忙在屬靈上。 Baik, yang kedua, 聽一點， apalagi yang perlu kita saling doakan? 係有乜嘅事情我哋要來去彼此對 Selain 禱， kita doakan kelemahan ataupun memohon kekuatan itu, 除非我哋來去祈求能力，然後來去擔推， saya rasa ini pun sangat penting. 即係擔推禱告，所以現在也係好重要。 Yang kedua, 聽一點， saling doakan kemajuan akan firman Tuhan. 即係彼此推禱來去神嘅，即係神透嘅總證。 Firman Tuhan itu semua pun tahu apa itu firman Tuhan. 神嘅透靈我哋大家都知道係乜嘅， Karena semuanya itu dari Alkitab ini ada firman Tuhan. 因為聖經裏邊也即係要神嘅透靈， Semua kita tahu, 我哋全部都明白， semua kita pernah dengar. 我哋也要聽過。 Tapi soal kemajuan ini tidak semua orang maju di dalam firman Tuhan. 就係在透靈上嘅總證，唔係每位都能夠做到。 Macam mana kita tahu? 我哋一樣明知道， Dia dengar-dengar, dia paham, tapi dia langgar juga. 佢聽佢明白，聽佢行係去做錯， Apalah arti dia? 你係乜嘅意思？ Artinya dia tidak dapat laksanakan, dia tidak dapat buat, artinya dia tidak pandai maju-maju dalam hidup rohani dia. 意思係佢唔能夠做，佢唔明白同埋佢在屬靈上唔總證。 Sedangkan firman Tuhan itu ialah satu landasan membantu kita semakin baik dalam iman rohani kita. 因為在主係我哋嘅透靈，主係我哋嘅一條路來去對我哋嘅信仰上嘅一條路開道。 Mari kita lihat di dalam 2 Tesalonika. 請看帖撒羅尼迦後書， 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama. 帖撒羅尼迦後書 Pasal 3 ayat 1. 第3章第1節。
Ayat 1. 第一节， Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 第一节，弟兄們，我係要我講，請伊着為我着推禱告，好叫主嘅透理繼續行去，得出榮耀，正如在伊着中間一樣。 Jadi Paulus telah menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. 保羅寫信並接受尼加信徒。 Jadi di dalam ayat ini dia memohon kepada semua yang menerima surat ini. 其中有一節咧，佢要求所有要看到信要接到信嘅人， Nah, karena kita tahu Paulus dan rekan-rekannya itu menjalankan satu tanggung jawab yang besar, 因為保羅留嘅嘅同工要後睇嘅責任， yaitu memberitakan firman Tuhan ataupun Injil itu. 即係宣傳透理啦福音。 Jadi Paulus tidak bilang, dia tidak pernah cakap kemajuan firman Tuhan itu dia sendiri punya kekuatan. 真係保羅從來也冇講過愛總戰係嘅自家嘅力量實在。 Dia dapat beritakan Injil di pelbagai tempat karena dia sendiri yang hebat. 佢能夠去各地方來去宣傳福音，係因為佢自家嘅厲害。 Dia tidak pernah cakap seperti itu. 佢從來也冇咁樣講過。 Tapi dia ada berkata dalam ayat ini, 真係隨日直佢講， berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan itu beroleh kemajuan. 他說佢講，請伊條為我條推導。 Jadi dari sudut pengembalaan kita punya firman Tuhan ini semakin kita paham, semakin kita dapat melaksanakan. 即係我條一面拍成嘅透理，我條專能夠一行。 Dari sudut penginjilan, Paulus berkata, bantu doa kami supaya kami dapat memberitakan Injil lagi dari tempat-tempat yang baru. 在線上福音上，佢也要求睇教女為佢條推導能夠宣傳福音到各地， Jadi ini kita harus perhatikan. 所以我哋要嚟去注意。 Kalau kita balik-balik sudah dengar firman Tuhan pun, kita baca Alkitab lagi, tetapi kita masih juga tidak memahami sepenuhnya sehingga kita langgar. 一個我哋要行明白透理，真係我哋冇要裝戰， Artinya kita belum maju-maju lagi. 即係我哋冇要裝戰。 Baik, mari kita lihat di dalam Matius pasal 13 itu tentang perumpamaan penabur itu. 參考馬太福音書13章， Matius pasal 13. 馬太福音書第13章， Kita baca ayat 4 dan ayat 19. 請看第4節咯，19節， Ayat 4. 第4節。 Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 19. 19節， Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan syurga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 第4節，實嘅時候要落在路旁嘅飛鳥裏涉遷去。19節，凡聽見聽嘅透理明白嘅，喺惡詐超來，把所實在嘅心裏嘅奪起去，也超係實在路旁嘅啦。 Jadi kenapa kita perlu saling mendoakan kemajuan akan firman Tuhan ini? 所以我哋愛負重推導來去在透理上總戰， Karena ada yang mengganggu proses pertumbuhan firman itu. 因為有啲事情來去干擾在透理上嘅進步， Jadi yang mengganggu itu sudah tentu si iblis. 也肯定係惡詐嘅工作。 Karena dalam ayat 19, datanglah si jahat dan merampas. 因為在19節講要喺惡詐超來去奪去。 Kita sudah dengar-dengar, balik-balik sudah pendeta, siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan sudah kita dengar, tetapi heran juga kita masih juga buat kita langgar juga firman Tuhan. 我哋學常聽到傳透，就是講嘅透理，即係我哋行起來去做錯事。 Bukan tidak paham, tapi tidak tahu kenapa masih mau langgar, mau tidak buat. 咩講唔明白，真係唔知乜嘅原因行起後做錯去。 Jadi rupa-rupanya ada iblis pula yang
dalam merampas firman itu. 因為原來係要惡者來去閃嘅偷離。 Jadi kita harus saling mendoakan supaya bila dengar firman Tuhan kita faham, kita dapat buat, kita semakin maju, gereja semakin dapat dimuliakan. 因為要互相推導，所以我哋能夠要進步，教會能夠要長進。 Itulah bila kita lihat seiman yang dia macam bukan seiman, terus kita bilang dia ada istilah yang main-main bilang seimin kan, seimin. Maksud dia seiman tetapi tidak beriman. 即係當我哋講信徒嘅時候，即係講有信心。 Kenapa tidak beriman? Ada pergi sembahyang nggak? Lihat dia pergi ibadah, ada juga pergi ibadah, ada juga pergi ibadah. 你們佢冇去慈悲，佢講要去慈悲。 Tetapi bila kita lihat dia berada bersama-sama dengan orang luar, dia juga yang pesta pora, dia juga yang kaki minum. 佢當我哋看到佢唱嘅最落朋友嘅時候，也係去飲啊，去撩啊。 Jadi kita sudah lihat dia seiman tetapi dia tidak beriman. 即係我哋看到佢係信徒，真係佢冇信心， Dia bukan tidak dengar firman, dia dengar itu. 佢咩冇聽透你，佢也要聽。 Jadi itulah kita perlu saling mendoakan. Nampak dia semakin lemah, jangan kita biarkan. Jangan bilang masing-masing lah. 所以我哋冇看到有啲人姊妹好樣，我哋唔理佢。 Jadi kita mungkin segan. Kalau kita tegur dia depan-depan, kita kasihan dia. Tapi kita mau tegur dia depan-depan, kita segan, kita takut dia pula marah kita nanti. 或者我哋覺得好笑恐佢罵。 Tetapi kalau kita doakan orang itu, kita bantu doa dia, saya pasti ini kita dapat bantu dia. 但係有個我哋喺來去為佢頭對頭，我哋專能夠幫助佢。 Jadi kita belajar dari sekarang saling mendoakan. 所以我哋來去學習彼此推導。 Jadi kalau lain kali kamu nampak saya punya iman semakin lemah, semakin orang bilang merundum itu, kamu bantu doa saya. 當我哋看到我嘅信心係好大嘅，我哋來去為我推導。 Kamu nampak sudah saya ada kelemahan itu, jangan kamu segan-segan bantu doa saya. 我哋看到我有嗰種樣樣，我哋唔好微笑來去幫我推導。 Nah, demikian juga kalau saya nampak di antara kita di sini yang semakin lemah, saya pun mau bantu doa juga. 當我看到當中有樣樣嘅，我也係要幫推導。 Nah, kita lihat Mazmur pasal 119. 想看詩篇 Mazmur 119. 119篇， Kita perhatikan ayat 34. Ayat 34. 詩篇119篇 Ayat 34. 34節。 Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. 34節叫人賜我悟性，我便遵守我嘅律例，切可愛一心遵守。 Jadi kita saling mendoakan kemajuan firman Tuhan. Ini adalah isi kandungan yang perlu kita doakan. 其實就係我哋愛來去推導嘅內容。 Setelah kita doakan, Tuhan biarlah buat saya mengerti akan cara memegang firman-Mu. 就係愛來去遵守我嘅律法。 Lepas itu kita juga doakan orang lain. Kita ingat ada yang melanggar firman Tuhan, kita bilang, Tuhan biarlah saudara si anu-anu itu yang saya kenal dia langgar, kiranya dia memegang Taurat-Mu dengan baik dan mengerti. 即係我哋來去為妙責人來去推導嘅時候，就向外樣講，係希望佢能夠遵守神嘅律法。 Nah, itulah cara kita saling mendoakan. Bukan tidak boleh, bukan maksudnya diri sendiri saja itu salah. Itu tidak salah kalau kita doakan diri sendiri. Tetapi ada masa itu, kadang-kadang doa itu sangat panjang kan. Jadi mustahil dalam masa yang panjang itu kita langsung tidak ruang untuk orang lain. 即係我哋也唔係講唔可以為自己推導，因為我哋禱告嘅時間好長，所以我哋也能夠來去為其他人推導。 Jadi kalau kita lihat di satu tempat, kita lihat di kawasan kita, gereja baik, seiman melayani, kebaktian pun baik, puji Tuhan. 當我哋去到地方，我哋看到當地嘅信徒也有侍奉，我哋感謝神。 Lepas itu kita buat lawatan pergi tempat yang lain. 接下來我哋去其他教會嚟去訪問， Sampai di sana kita terkejut. 到去嗰年我哋好驚奇， Beginikah cara ibadah di tempat ini?
我哋看到啊，就地方嘅侍奉敬畏係安樣嘅。 Lepas itu kita bilang, kalau di tempat kami begini, begitu, begini, begitu. Kalau di sini lain loh kan. 可能係想我自家嘅地方係安樣嘅，但係嘢行係安樣嘅。 Kalau saya berada di gereja itu, yang tempat dilawat itu, mendengar orang cakap seperti ini, iman saya akan ada sedikit goyah. 但係當我喺當天嘅信徒聽到安樣嘅話，我嘅信心也係變搖動。 Karena memang kita perlu sentuh di luar, di Sabah sendiri pun, gereja di seluruh Sabah ini tidak semua iman jemaat kesatuan gereja itu sama. 就唔可以講其他地方，我哋講沙巴地區，各地方嘅信心也唔一樣。 Jadi ada tempat yang kita lihat, wah puji Tuhan sini semua melayani, sini semua bagus, semua ibadah baik-baik, pelayanan pun cantik. 即係各地方嘅信心啊，佢哋嘅信徒侍奉都好好， Ada music, ada choir, semua pun baik. 要佢哋嘅音樂其他也係好。 Sampai satu tempat kita sudah pergi, ya ini tidak, itu tidak, kita bilang Allah iman jemaat ini lemah. 即係當我哋去到另外一間嘅時候，我哋覺到冇人好， Jadi 信心軟弱。 yang kita boleh buat itulah kita mendoakan kemajuan firman Tuhan di tempat itu. 所以我哋可以為佢哋推導嘅超係希望佢哋能夠有長進。 Jadi bila kita sudah saling mendoakan, saya ada doakan, kamu ada doakan, si anu semua ada doakan, pasti Tuhan akan mendengar. 當我要禱告，人也要禱告，其他信徒也要禱告時，必定有垂聽。 Itulah saling mendoakan kemajuan firman Tuhan ini sangat penting. 所以彼此來去為我哋嘅透理信仰來去長進，係好重要。 Jadi yang terakhir, 最後一點， apalagi yang kita harus saling doakan, 我哋係要默解來去互相推導， karunia untuk melayani Tuhan. 即係我哋嘅侍奉嘅恩賜。 Karena kita sudah tahu satu anggota badan itu ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, dan segala-gala itu anggota badan. 因為我哋知道神咧，我哋嘅肢體就係有頭、有心、有腳。 Jadi kalau tidak tangan nanti cacat, susah kita melayani dengan baik. 有手同埋希望冇手就唔能夠來去侍奉。 Jadi dalam gereja perlu ada yang jadi tangan, perlu ada yang jadi kaki, perlu ada yang jadi mata, semua perlu ada. 所以在教會中侍奉上，要人家係成為手嘅、腳嘅、眼嘅，全部都要。 Jadi memang ada situasi yang kita bilang, ya di tempat kami memang begini nih pendeta, sebab dia saja boleh buat itu, yang lain itu tidak boleh. 當有啲地方教會嘅信徒有講，佢哋也肯係一樣嘅，趁佢自家做，然後其他嘅唔曉做。 Tapi bila tengok jumlah seiman banyak juga. 真係看起佢哋同啲嘅信徒也好多， Jadi takkanlah hal ini kita abaikan. 佢哋唔能夠來去忽略呢件事。 Jadi bila nampak situasi seperti itu, kita doa supaya karunia untuk melayani Tuhan itu terbuka pada semua yang ada di dalam gereja itu. 所以我哋看到呢樣情況，我哋要來去為佢哋推導，好似神嘅恩賜是邊每位。 Roma pasal 12 ada memberitahu kita. 在羅馬書12章講俾我哋聽。 Roma pasal 12 kalau kita perhatikan ayat 5 hingga ayat 7 itu. 羅馬書12章第5到 Pasal 第7。 ya, 5 ayat hingga ayat 7 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu dalam bernubuat, baiklah melakukannya sesuai dengan iman. Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sampai sini saja. 第四節，即係我哋要將先至上要好下肢體，肢體也唔對係一樣嘅用處。第五節我哋要認識多人，在基督裏成為一心，互相聯絡作肢體，也係如此。第六節，按我哋所得嘅恩賜各有唔同，法術、講語言，就當照着信心嘅程度講語言。 Jadi saling mendoakan karunia untuk melayani Tuhan ini sangat penting. 係第七節，我哋來去互相對待係非常嘅重要。 Jadi sangat kasihan juga bila berada di satu tempat
Yang bergerak itu orang yang sama saja. Bukan bilang dia tidak buat. Nah, dia buat, tetapi semua pun dia. Jadi yang lain itu kenapa tidak bergerak? 就看到迄上去迄差異責任做工啊，其他做咪冇做工。Nah, jadi kalau kadang-kadang dia sedang buat yang ini, tiba-tiba hal di sana diperlukan, terpaksa dia pergi sana lagi. 有時看到其中人做件事情，然後佢看到肯需要佢也去做。 Jadi bila melihat situasi ini di tempat kita, 當看到阿樣嘅現象從我哋嘅地方時候， kita harus satu hati mendoakan hal ini supaya karunia untuk melayani Tuhan itu semua orang pun dapat laksanakan. 我哋需要來去為佢件事禱告，後是每一位都要恩賜來去服侍神。 Jadi syukur puji Tuhan pada pagi ini kita telah melihat beberapa firman tentang doa, saling mendoakan ini. 感謝神，我哋來去看佢幾點，來去互相推導。 Semoga kita terus saling mendoakan di antara satu sama lain. 係咯，我哋每位都能夠來去為彼此來去對導。 Sekarang kita akan sama-sama berdoa. 接下來我哋一同禱告。 Di dalam doa ini kita terus saja mendoakan perjalanan KKR kita pada hari ini. 在禱告中，我哋來為恩惠嘅行前來去禱告。 Dan kita bersiap sedia hati kita menerima perjamuan kudus petang nanti. 我哋要為我哋準備心，咁下晝嘅宣傳禮， Mari kita saat ini sujud berdoa. 我哋同心跪下來禱告。